pastor के भी यदि वचन में मेंशन करेगा तो कैसे हालेलुया কিন্তু यदि pastors question तो ना singular ना है और भी plural আছে तो यदि pastors question तो ताई के भी मेंशन करी जाए अमेरिकन women pastor question करी भी अमेरिकन youth pastor question करी भी तो कान सब के मेंशन करी जाए तो आज अमेरिकन के दुकान लगा কথা বলবো মনে আছে কি তাখান লাগা মিনিস্ট্রি হিসেবে তাখান তো ঈশ্বর লাগা kingdom purpose তে সার্ভ করতে লাগা আছে আর এই স্ক্রিপচারে পাই চাই কি এফিশিয়েন্স চ্যাপ্টার 4 ভার্স 11 লে পাস্টর কি भी মেনশন করে দিকিনা থাকে আছে আর তার লাগা কাম তো কি আছে বলো আত্মা দে আপনাকে সহায় করে কিনা থাকে বলে দিকিনা তাই বিষয়গুলো শেফার্ড একটা আছে আত্মা দে আপনাকে লিড করে কিনা থাকে বলে দিলে আপনাকে সহায় করে কিনা থাকে বলে দিলে আপনাকে হিকাই কিনা থাকে বলে দিলে এটি কি তার লাগা ডিভাইন পারপাস আছে কলিং আছে আপনি খান কিছু বলে লাগে তাই হইছিল তো আপনি লাগা জীবন দে আপনি তো না সুনা নিশনা লাগে রাখতে বলে পাঁচশো একটা হইছিল তো আপনার লাগা জীবন দে সুনা নিশনা একটা রাখতে বলে লাগে সবই তো আপনি খান এদি মহা বেশি জমা হই না থেকে আছে আপনি খান সব কে মোবাইল করে বলে দিবে আত্মা দে দে आत्मा लगा लड़ाई दे आत्मा दे अपने खान के रास्ता दिखा बोले स्वर्ग राज्य लगा दरजा अपने खान के दिखा बोले अपने खान बहुत मिशी चुन खराब हो गया था क्या सोच भी ताई देखला खराब हो गया था क्या ऐसा तो हालेलुया इतनी मिले अपने खान मिशी तो ताई के सुना निशना रख बोले चाहे बोले लगे थे गोल्ड निशना डायमंड निशना प्रेशियस जमा हो गया था बोले लगे ताई पर अपने खान की होहाई करा निशना अपने खान पे ताई के होहाई को बोले चाहे बोले लगे पास्टर का लगा जीवन तो आपका साइज तो पेशे अफसोस लगा जीवन आते पेशे अफसोस लगा जीवन आते पास्टर का लगा जीवन अपना कुछ प्रैक्टिकली चाहिए ना साइज तो আমি 2022 তে আমি পাস্টার দিন হইছে একটা প্রেয়ার মধ্যে শুরু হলো সো আমি পাস্টার এসব কাম করে হইছিল তো আসান নয় এসব কাম করা আসান নয় পাস্টার আমি কাম কিংবা কাম করে দিল তো উইথ পেইন ইন আওয়ার হার্ট আমি কাম লাগা মন দে বেখাই দিলাম আমি কাম করে with betrayals, with shames, with hardships, obstacles. এটা আমি কি মন চলে আছে আপনি খান কিনা পাস্টার ম্যান অফ গড কে লোক বলবো আপনি লাগা প্রত্যেকটা আপনি শেয়ার করতে বলে দিতে আইছে বলে বি ম্যান অফ গড হিসেবে তো তাই লাগা প্রবলেম শেয়ার করতে করবি না তাই হিসেবে তো আপনি কি শেয়ার করব না পারে কিন্তু বার্ডেন উঠি কিনা হইছে বলে বি চিওলে বি আমি লাগা শিফট কান কে আমি হারাই না দিব চিওলে বি বিশ্বাসী মানুষ কান কে ঈশ্বর লাগা দরজা ঈশ্বর লাগা রাস্তা দেখাবো না তাই হিসেবে তো আপনি কে লিংক দিতে চাইতে তো মানে पास्टर खान लगा जीवन तो हुई तो पेशे अफसोस लगा जीवन आसे कित्या आमी गान तहां लगा जूता लगाई सबो आमी गान के गुलाम देरी बुदे एदिन मिले आज लगा तीन तो इशू तो आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पास्टर्स वुमेन पास्टर्स इन बी यूथ पास्टर्स इन बी तहां लगा बिहाफ दे बा आमी কথা বইলা থাকে আছে हालेलुया many a times आमी पास्टर खान तो सो काम করে আমার কানে শুরু তো বিট্রেয়াল না খোকাপাতি বেশি হইছে আমি খান ফুল ট্রাস্ট করি কিনা কাম করে থাকি রে আমি খান কে ফোকা পাচ্ছি এভাবে বেশি হয়ে যায় হালেলুয়া আর এই দুলাকা জামানাতে আমি খান ভাবনা করি কিনা চাই এভরি টাইম আমি খান বেশি জাজমেন্টাল হয়ে যায় আমি আল্লাহ মেন অফ গড কে আমি খান ভাই ক্রুসিফাই করতে কোশিশ করি যায় আমি আন্তাহান কে মদদ করতে নহয় কিনা আমি আন্তাহান কে সহায় করতে নহয় কিনা প্রটেক্ট করতে নহয় কিনা আমি খান এই জেনারেশন দো ইস্যু করে দেবে আমি খান বি বেশি ভক্ত আমি গান লাগা ম্যান এন্ড ওমেন অফ গড কে সহায় করতে লাগা নহয় কিনা আমি গান দো ইস্যু করে তো খালি অবজার্ভ করে আস না কি অবজার্ভ করে আস না কি কিটা কালকে হবো কিটা কাহইছে হাই হসাবি আস না আয় এটা কিন্তু হি অবজার্ভ করে কিনা আমি গান করি কিনা থাকি আস লাগে আমার লাগা জীবন একবার সবলে লাগে আসতে আৰু আমি গান এক্সপেক্ট করে কি আমার আল্লাহ ম্যান অফ গড হইছিল তো আমার আল্লাহ ওমেন অফ গড হইছিল তো সবই আমি আপনি কান কে দিগা কোবলে মনে আছে আমি এদি আই বলে দিবি আমি আলাদা প্রিপারেশন লাগিছে দে বলে কি এটু কথা বলে দিবি গালে আমি প্রার্থনা করে থাকা লাগি দে হলি স্পিরিট আমি কিন্তু বলে মনে আছে মানে কষ্টে মানে সব মানুষ গান কাম করে কিনা উনি হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া আপনি আৰু আমি দুজন হইছিল তো আমি দুজন তো আমার লাগা পাস্টার খান না ঈশ্বর কাম করে মানুষ খান কি কিনা এক্সপেক্ট করে একদম আমি খান তো ঈশ্বর ইসনে এক্সপেক্ট করে দেখান কে বলে আমি আপনি খান কে রিমাইন্ড করে দিবলে মন আছে কি আমার খান লাগা পাস্টার भी তাই भी পৃথিবী আছে তাই भी খায় তাই भी পিন্দিব লাগে তাই লাগা বাচ্চা খান কি भी খেল করবলে লাগে আমার যদি কিছু বলে লাগে আছে ওই ঈশ্বর হইছে তো তাই দেখাই তো না আমি ঈশ্বর নিষ্ঠা হবলে দিবলে মন যায় বলে আমি আল্লাহ পাস্টারটা খাবলে লাগে তো আমি আল্লাহ ম্যান অফ গড খান তো লাগাবো লাগে তো চাবো লাগে তো প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া বলে भी आज আমি দুজন হইছে করে দাও
Amel men of God can give mother to the issue through the house. আমি চার্চ না চাইলে আমি লাভ মন্দির সাপাস আমি না লাগলে আমি ঠিক আছে আমি তো ঠিক আছে তো তাই কালকে আছে তো তাই কোয়াসে লিবি তো টাকা দে তাই কালকে আছে তো আরাম বই কিনা মানুষকে চার্জ করুলে দিবি দেখি আমি কাম ভাবনা করি দেব আমি চার্চ না চাইলে আমি লাভ মন্দির সাপাস এটা কাম মানুষ বেশি আছে আজকে লাগা তিনটা আমার কিছু বলে লাগে আছে এর সবই তো আমি কার First Timothy chapter 5 verse 7 de apni khan ke idika tarika par koi kore bona sa First Timothy chapter 5 verse apni khan 17 de samone bona sa let the elders who rule well be counted worthy of double honor especially those who labor in the word of doctrine was yani isur kam kura laga majode na isur kam kuri kina yani techniques khan ki bhi include kara ase na etu kan hoisu kore do isur kam kura manu kan hoisu kore do tahan ke double honor kuri bi ase double respect kuri bi ase আৰু স্পেশালি ইছৰ কাম কৰা লগা মাজুতে হৈছো বুলি যোনটো মানুহ বা ইছৰ কথা প্ৰচাৰ কৰি কিনা ইছৰ কথা শিকাই কিনা থাকি আছে এইটো খান কিন্তু ডাবল অনাৰ কৰি দিব আছে ডাবল ৰেসপেক্ট দিব আছে ডাবল মৰম কৰি দিব আছে বচন তো আমি খান কি আছে লিখা শিকাই কিনা থাকি আছে এইটো খান কিন্তু আপনার পাস্টার বা আপনি কি ছাড়ি কিনা হাজারা বলে চাই দিয়ে চলি কিনা কও আপনার পাস্টার বা আপনাকে ছাড়ি কিনা বিজনেস করবলে চাই দিয়ে চলি কিনা কও ताकि शेप करे होइसे गुले दो ताकि बना होइसे गुले ताई लगा कोडिंग होइसे गुले दो आप लगा ऊपर सब কথা আপনি কে ফিট করে গুলি দিবলে নিতে আছে অলরেডি ইন রিটার্ন আপনি কিটা এক্সপেক্ট করি কিনা আপনি তাইকে সাইকেলা থাকে আছে আপনি ইদু বুঝি বলে লাগে আমি ইদু বুঝি বলে তাই লাগা কথা যে ইসো লাগা বচন দিইছে গুলে ইসো কাম করে এল্ডার্স খান না the more respective was তো yes আমি কান মের বিলিভার্স আমি কান ইনা লোক ও প্রেস লর্ড কইনা আমি কান ইউটিলিটি লোক পাই না আপনি লगा প্রেস লর্ড আপনি লगा হালেলুয়া এদিকে কই ডাবল অনার না ডাবল রেসপেক্ট ডাবল মরম দিয়ে এদিকে কই যায় ডাবল টাইমস তো এদিকে কই যায় তাই বলে আমি কান এভরি টাইম আমি কান লगा টু টেক দ্য বার্ডেনস প্রবলেম খালি সব শেয়ার করে থাকিব আর আমি কান অনার করে দো আমি কান অ্যাকশন দেব বলে লাগে you should put your faith in action আপনি লगा বিশ্বাস তো আপনি অ্যাকশন দেখালে বলে লাগে হালেলুয়া praise the lord hallelujah now মই লগে একটা বলে মনে আছে কি Amana team ne bhi naga sala na ki our man of God is shed to serve God hallelujah so ke shed to ami kan to isu la amana pastor de isu le madad isu le kinga ekbar apna koi sa kamu rasta ba kam kori kina jabuli dibule mona ase apna ko mon bhitori bhi desire thaki bole lai unless you help your man of God unless apna ko mon ni thak na thakiya to apni prarthana de bhi madad koribo na paribo any church te jaise ayas church te jaise apni common se madad koribo na pare takon se madad saman madad koro prarthana de bhi madad koribo lai কিন্তু প্রার্থনা বা মদত করবলে মিলে আপনার মন ভিতরে কি ভাই ইচ্ছা থাকবে লাগে আপনার মেড অফ গড কে আমি দি না তামর রাস্তা বা কাম করবলে দিবলে মন চায় কিন্তু ইচ্ছা এটা থাকবে কিন্তু ডিজায়ার থাকবে লাগে বলে আমি খান বেশি ভাবতো আমি খান পাহড়ি যায় আপনি ভাবনা করে সকে ডিসাইপলস খান কি লেগে সোলা কাম করে সোলা ডিসাইপলস খান কি লেগে কাম করে দেখেছে আপনি খান চাই বলে দেখেন सभी अपनी हम लुक चैप्टर 10 verse 8 के साइड से लुक चैप्टर 10 verse 4 अपनी हम ये तो कहानी दे पाए जब जिसको प्रसाद तो इसलिए होता है लगा डिसाइपल्स का क्या ना बैक एक्स्ट्रा ना ट्रिब्यूशन चैपल एक्स्ट्रा भी ना ट्रिब्यूशन जो तो कोड एक्सेप्ट करो ताली खाओ ताली कोई को आरो ताली पे इसको लगा काम को ट्रिब्यूशन यानी इसको पता लगा डिसाइपल्स का पीछे ही का तो बिलीवर्स का लोगों पर डिपेंडेंट है बिलीवर्स का लोगों पर यानी इसको जो तो बिलीवर्स का लोगों मोटे को सब बिलीव करते तो ये इसो काम करी ना चाह हमने आवे खान लगा इसो लगा 7 खान की हिका से कि आपने हम चले तो चैपल एक्स्ट्रा भी ले जाए सैंपल एक्स्ट्रा भी ले एक्स्ट्रा पैक भी ले जाए इन्हें अपनी की दीजिए एक लगाए के ना चाबी सु समझ लो को भी पास प्रेज द तो ऑटोमेटिकली आपने खान यदि बाकी ही की जाए कि मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड खान होइछिलो तखन तो बिलीवर्स खान को पड़े डिपेंडेंट है डिसाइपल्स खान भी होइछिलो तो तखन भी लगा থাকিছিল आज जे आप देखत कहानी एक प्रॉब्लम होइछ ना होना पीटर तो होइछ तो ताई तो चाहे कि ना जे कुना हाजरा गुरी के ना आई के ना सुसमाज को प्रचार को सेंदा होइछ ना कोपी लगा नहीं तो हालेलुया और भी उन जमाना दे बिलीवर्स काम होइछ तो लगा शेयर्स का लगा चाहिए पूरा विदाई के सो लगा किंगडम जाने के बिलीवर्स का लगा माजे पाप करी के ना कहानी सो लगा काम आज जी अभी दिन की खाने की निगाह है Amen. আজি আমি খান লাগার এক্সটেন্ড করে দেন আমি খান ওয়েলকাম করে দেন তাদের কোনো লস নাই
वचन जो आमी खान की हिकाई की नाते कैसे यानी वचन जो आमी खान इसको उठा के पास हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सो आज आमी खान के मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 41 में अभी एक कहानी आमी खान की हिकाई जैसे कि आमी खान जो इसको तो अपनी लोग किनका तरीका पर विश्वास करे ना बोले आमी जो इनका तरीका पर विश्वास करते अपनी खान के आमी लगा विश्वास करे लगा तरीका अपनी खान के करते आमी तो इनका तरीका पर विश्वास करेगी आमी लगा पाचा खान तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना बिसाई आमी लगा पाचा तीन दा আছে itu तीन जन कोई भी बिजनेस भी ना करबो गवर्नमेंट जॉब भी ना बिसाई बोले आमी लगा प्रार्थना आखा एक ताई আছে कि तहां तो इसो लगा सरे एक काम आमी लगा प्रार्थना आमी इनका तरीका पर विश्वास करो और in order to get that blessing itu लगा आशीष तो बोले मैंने what must we do we must honor men and women of God itu prophet के मोरम को इशू तो आमी तो prophet का blessing पाबो पासलो सो आमी इनका तरीका पर यानी जुदी आमी man of God थन के कोई मानु के कोई ना देखि बोली भी I support them in prayer प्रार्थना से मुझे तहां के मदद करो because I want that blessing to come and locate my bloodline चुन man of God इसो लगा काम करेगी ना जैसे मुझे तहां के प्रार्थना से मदद करो और ये प्रार्थना के लिए मदद करेगी शुद्ध तो इधर मानो लगा anointing निशना ते आमी लगा पाचा लोगों को बोले बोले इधर मानो का काम करेगी ना चाहिए लगा ना आमी लगा पाचा भी दुकान निशना को बोले लगे आमी तो एक्सपेक्ट सो फिर आमी का तो बच्चन का आमी का फाव वाला कुछ की ना था क्या ना प्रॉफिट के मोरन कुछ तो प्रॉफिट लगा ब्लेसिंग पाबो पास आमेन आज जी अपनी का किमान चुनबा आमी लगा पाचा के प्रेसिडेंट ऑफिसर हो बोली किमान चुनबा क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हो बोली बोले बोल जाए किमान चुनबा अपना ना बचा के डॉक्टर इंजीनियर का हो बोली बोले बोल जाए यदि अपनी लगा इच्छा अपनी दुकान आसे कुछ बोले दो अपने सीरियसली अपने काम के लिए बोले अपना लगा बचा के इसो लगा सर्वेंट हो बोली बोले बोल जाए सबसे काम हो चाहिए वास्ते अपना लगा मौजूद आप हम किसी उल्टा आसे लो बचा दिन दा से एक चुनो दिमाग किसी पाला से साइंस प्रोग्राम को एक तो रबे फला जे इनके कॉमर्स से बताई दो और जुदी क्लास 10 फेल असले थियोलॉजी फॉर्मूले बताई दो सबसे बियॉन्ड ऑफ रिसोर्स के ऑफर करले कोशिश एदवानी केन लगा ऑफरिंग पे एक्सेप्ट कर दिया है हम ऑफरिंग नो हाल में सब एक्सेप्ट कर दिया है अवेल लगा ऑफरिंग नो एक्सेप्ट कर दिया बिना की बात है एदवानी अवेल ना माइंडसेट तो चेंज कर बोले लगे एदवानी जोशुआ बोले मी एंड माय हाउस शैल सर्व द लॉर्ड बोले आमी लगा फॉर आमी लगा बच्चा फैमिली आमी सब तो ईश्वर के ही सर्व करबो बुझलो आमी दुजन लगा इच्छा था कि बोले लगे कि हमरा लगा फैमिली पूरा आमी हर ईश्वर के ही सर्व करबो नॉट लाइक आमी लगा पाटे लगा कोई हम सब तो प्रीति के लगा আছে ना लगे कौन है लगे আছে बोले भी अपनी स्क्रिप्ट में फाउ को कुछ शुरू कर दो अपनी लगा प्लान टाइम मिला ता को आशीष दो एदिन मिला आमी लोग प्रार्थना इधर करे कि और गांव आमी लगा पाटे हम तो प्रीति के लगा काम कभी ना बिसाई So, अपनी निमित्त ही खड़ा हो। Me and my house shall serve the Lord. अपनी भी इच्छा करते रहेंगे। So, in order to get that blessing, यदि बचन ने अपनी के रास्ता खुलेगी ना बेगिना था कैसे? If you bless a prophet, you will receive a blessing of a prophet. If you bless a pastor, you will receive a blessing of a pastor. Pastor लगा आशीष पाएगा। Evangelist के मोड़ बोले evangelist का अपने इनका तरीका पर काम करने शुरू कर बोला ना आज ही अपनी के रिव्यू दिखना है कैसे? और भी आगे कौन इसना अममान में शुरू होता कितना ही अमेरिकन लगा मेरा उतार लगा काली बिसार दे लगा मोहन अपना भी दिख रहा था यानी ब्लैक पेपर